Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Majelis Tahsin Masjid Al-Mursalin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali Allah pertemukan kita di masjid yang berbarakah ini dalam rangka duduk-duduk sesaat untuk mempelajari tata cara membaca kitabullah Al-Quranul Karim sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Maka kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa memahami dengan baik ilmu Al-Quran secara umum, wabil khusus tahsin yang sedang kita pelajari ini, dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Dan dengan kemudahan dari Allah kita telah menyelesaikan pembacaan surah Al-Mulk. Kita akan masuk ke surah terbaru, yaitu surah Al-Qalam, ya, surah Al-Qalam. Taib, langsung saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baru datang ustadznya. Masya Allah, ngawasin ya, Masya Allah. Ayat pertama kita lihat. Ini satu huruf yang kita baca dengan lazim, ya, sepanjang 6 harakat. Dan yang seperti ini diistilahkan dengan huruf muqatta', huruf-huruf yang terpisah, yang mana secara makna tidak ada maknanya, namun sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahwa hanya Allah yang mengetahui makna aslinya seperti apa. Yang kedua di antara faedahnya adalah untuk menarik perhatian orang-orang Arab atau musyrikin agar mereka lebih perhatian terhadap Al-Quran dan dakwah yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka. Jadi kita baca, ya, nun, ya, nu, ya, dengan intimam musyafatain, memonyongkan bibir, kemudian akhiri dengan nun izhar, jelas dan dibuka. Nun, nun. Tayyib. Wal, ya, lam sukun, izhar, jelas. Wal qalami, wa ma, dua harakat mad tabi'i. Yes, sin sukun dibaca dengan jelas, dan sofir ada desisannya, ya, diperjelas sifat sofir pada huruf sin, jangan terburu-buru langsung ke huruf to. Yas turun, yes, 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 to toy, to. Tayyib. To diucapkan dari ujung lidah menempel dengan gusi atau pangkal gigi seri atas dengan menaikkan pangkal lidah dekat tenggorokan, dan terjadi pengepungan suara, dan tidak boleh ada aliran nafas pada huruf to karena dia tidak punya sifat hams, ya, dia bersifat jahar dan juga syiddah. Yes, to, toy, to, tidak ada anginnya. Yes, to. Yes, turu. Ro, tummah tafkhim, tebal. Kita baca dengan mad arid lis sukun,
ya 4 harokat, dan akhiri dengan nun, jelas dan dibuka, tidak dimonyongkan. Yasturun. Tayyib, contoh. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sekali lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Silakan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baik. Ayat kedua kita lihat. Ma setelah mim ada huruf mad yaitu alif, dan setelah huruf mad ada hamzah bukan dalam satu kata. Mad apa? Jaiz munfasil, ya, kita baca pertengahan tawassut 4 harokat, ya, tawassut 4 harokat 2 sampai 5 kita pilih yang pertengahan 4 harokat. Ma'a, ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ta, hukumnya ikhfa, dan ikhfa itu mengandung gunnah, dan gunnah atau dengung mengikuti huruf setelahnya. Ya, nun sukun mengandung gunnah dan gunnah mengikuti huruf setelahnya. Huruf setelahnya adalah huruf ta, maka kita mengucapkan ikhfa dengan samar, dengung, dan ujung lidah persiapan mengucapkan huruf ta. Anta, anta. Jangan dibaca dengan tebal. Auta, auta, anta. Binir, pengantin. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Bisa ngaji. Masya Allah. Barakallahu fiik. Maju nggak apa-apa. Agak majuan nggak apa-apa. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Binir, ya, ain tengah-tengah tenggorokan. Jangan dibaca mirip hamzah. Bini mati. Bini mati. Binir. Binir mati. Dan jangan berlebihan dalam mengucapkan huruf ta, ya, dengan hams atau angin yang berlebihan. Anta bini'mati, ti biasa saja. Bini'mati rabbika bima, jim sukun dibaca dengan qalqalah sughra karena terletak di tengah-tengah kata, dan dilarang mengucapkan huruf jim dengan aliran nafas. Bimaj, bimajanu, nu. Tayyib, ya, nu mad arid lis sukun 4 harakat dibaca dengan memonyongkan bibir, dan akhiri dengan huruf nun, nunnya jelas dibuka, tidak dimonyongkan. Bimajanun, bimajanun. Tayyib, contoh. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sekali lagi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Silakan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Lagi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Baik, ayat berikutnya. Wa i, ya, hamzah kasrah tegas. Wa i, jangan dibaca mirip ya. Wai, wai, wain, wai, wain, ya, nun bertasydid dibaca dengan gunnah, dengung ditahan. Wa inna laka, wa inna laka la, pendek semua, enggak ada yang panjang. Wa inna laka la, ya, pendek semua. La
ju ya, jim sukun, qalqalah sughra. La ajran, tanwin bertemu dengan ghain, hukumnya idhar ya, karena ghain termasuk huruf idhar. La ajran, ran, gha, ghi, ghu, jangan dibaca mirip g. La ajran, go, bukan go, haluskan lagi, gha, ghi, ghu. La ajran, gha, gha, bukan go ya. Ghai, ya sukun, sebelumnya fathah disebut dengan lin, lembut. Ya sukun sebelumnya fathah disebut dengan lin. Ghai, ghai, dengan merendahkan rahang, jangan dibaca dengan e. Ghai, ghaira, ghaira, mam, ya mim sukun setelahnya nun, mim sukunnya dibaca dengan izhar syafawi. Dibaca dengan apa? Izhar syafawi, jelas di bibir. Rapatkan dulu kedua bibir baru beranjak ke huruf nun. Mamnu, mamnu, mamnun, mad arid lisukun 4 harakat. Contoh, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sekali lagi, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Silakan. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Lagi. Baik ya, baik. Sekarang kita baca bersama-sama dari ayat 1 sampai 3 tanpa basmalah. Silakan. Bareng-bareng, silakan. Grogi ya, silakan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Baik, 3 ayat dulu. Dari mana? Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Silakan. Enggak capek enggak? Boleh. Jadi ta'awudz, basmalah, kemudian 3 ayat. Bismillah, 2 harakat. Bismillahi, lahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ikhfa, ditahan dulu. Anta, anta. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Baik, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Rahi, ha, hi, hu, rahi. Diulang. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahi, jangan sampai ke kha. Rahi, rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dipisah antara ma dengan anta. Ma anta. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. La hamzah la ajran. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Mamnun, jangan mantul. Mamnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Baik. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Baik, ahsant. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Baik, bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Baik, bagus. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma mamnun. La ajran, diulang lagi. La ajran. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Baik, masya Allah, barakallah. Bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. طيب bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Minasyaitonir nir ada tasydidnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. طيب bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون أنت ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. طيب أحسنت ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. لأجر وإن لك لأجرا غير ممنون. Baik, masih hija ya, la aja. Oh beda riwayat, jangan. Masya Allah, beda riwayat kita. Hafaz aja, hafaz ya, jangan yang lain. وإن لك لأجرا Baik. وإن لك لأجرا غير ممنون. Masya Allah, baik. Sangat bagus ya. Iya. Abis diutus lomba kemarin. Halo alumni ya. Halo. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Diulang. Wa inna. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Tayyib, bagus. Siapa? Rauf ya? Rauf. Oh, Ilham. Kekurangannya cuma satu kekurangannya. Gak kelihatan orangnya tadi. Adiknya baca, adiknya. Ini dulu. Nah, ayo, fadhal. Rauf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra bertasydidnya siapa? Rauf. Enggak, dikurangin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Ghairu apa ghaira? Kebanyakan hafalan ya. Diulang. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Iya, bagus, masya Allah. Satu lagi pas. Ya. Siapa namanya? Wais. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka ajran ghairu mamnun. Tayyib, bagus. Baik. Kita teruskan setelah salat Isya insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Sombong amat, sombong. Udah telepon gak diangkat-angkat, Masya Allah. Selalu di momen tepat. Belum bisa nomor apa?
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu wa'tadilu. Diluruskan, dirapatkan safnya. Fa inna taswiyatas saf min tamamis shalah. Lurus dan rapatnya saf merupakan kesempurnaan salat berjamaah. Satu lagi bisa ya, saf satu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah.
بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصلوات والسلام
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال.
Masya Allah, tabarakallah. Takut suruh baca lagi itu. Takut suruh baca lagi ntar. Masya Allah. Padahal tadi baca dari sini bacanya.
Masya Allah. Alhamdulillah. Cek satu, cek satu dulu. Cek satu, cek satu dulu. Cek. Cek satu. Taib, kita lanjut. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita masuk ke ayat yang keempat. Wa in, hamzah kasrah dibaca dengan tegas tahqiq, jangan dibaca mirip ya. Wai, wa in, ya nun bertasydid dibaca dengan gunnah dengung minimal 2 harokat. Beberapa kali kami sampaikan bahwa gunnah itu durasinya 2 harokat, dan 2 harokatnya gunnah lebih panjang daripada 2 harokatnya mat tabi'i. Jadi jangan menerapkan gunnah pada nun bertasydid terlalu terburu-buru. Wa innaka, tahan lagi. Wa innaka, la ala, a tengah-tengah tenggorokan, la ala, ya 2 harokat mat tabi'i. Khuluqin, qu, ya diucapkan dari pangkal lidah bagian atas, jangan dibaca di tempatnya kaf. Khuluqin, kin, ya khuluqin. Kemudian ada tanwin bertemu dengan ain, hukumnya apa? Izhar, ya izhar halqi. Khuluqin, qin'a, qin'adhi. Tayyib. Ada huruf tebal yaitu vo diucapkan dari ujung lidah menempel dengan ujung-ujung gigi seri atas. Ya, keluar dari sana 3 huruf yaitu tha, za, dan ini vo. Bedanya antara vo dengan zal adalah vo diucapkan dengan menaikkan pangkal lidah. Ya, lidah dekat dengan tenggorokan kita naikkan dan menempel ke langit-langit yang sejajar dengannya. Tayyib. Kemudian karena pangkal lidah kita naik dan menempel, maka lidah bagian tengah kita mengalami cekungan. Ya, jadi ada cekungan di tengah-tengah lidah. Dan al-hanqul a'la, langit-langit atas mulut kita itu bentuknya juga cekung. Ya, karena ada 2 cekungan, maka ada inhisarus saut, pengapungan suara. Maka suaranya tebal. Vo, bukan sekedar the atau zo. Ini fatal sekali. Baik, ya, vo atau zo. Nah, ini juga ini fatal. Berbeda antara vo dengan zo. Kalau zo z itu, ya. Baik, boleh diikuti, paksakan ya. Tempatnya di zal sama zal dan tha, tapi sifatnya beda. Ya, ditebalkan. Boleh diikuti. Vo,
Ya, suaranya pasti tebal karena ada pengepungan suara. Vo, vi, 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 vu, 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 elv, elv, iv, iv, uv, uv, alvi, alvi. Nah, jadi bukan sekedar azi, apalagi azi, ini lebih fatal. Tayyib. Azim, ya contoh. Dhi-nya 4 harokat mad arid disukun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sekali lagi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Silakan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Lagi. Sekali lagi. Tayyib ya, ayat berikutnya fasatub. Tayyib ya, ba sukun qalqalah sughra, fasatub. Nah, bertemu lagi dengan huruf tebal yaitu shad. Ya, kaidahnya sama dengan dha, cuma beda makhrajnya saja, sifatnya sama. Shad diucapkan dari adnal lisan, dekat ujung lidah. Ya, kalau tadi dha tarfu di ujung lidah, kalau shad sebelah sininya. Ya, dha belah sini, sedangkan shad belah sini. Ya, di sebagian buku tajwid terjemahan sama-sama disebut dengan ujung lidah. Tapi istilah bahasa Arabnya beda. Ini tarful lisan, kami terjemahkan ujung lidah. Ini adnal lisan, dekat ujung lidah. Tayyib. Nah, shad dari sini bersama 2 huruf lainnya yaitu sin dan zai. 3 huruf yang punya sifat sofir, mendesis. So, sin dan zai ya. Taib. Nah, shad diucapkan dari dekat ujung lidah. Nanti dia posisinya agak sedikit ke atas gigi seri bawah, bukan di atas, tapi agak sedikit ke atas gigi seri bawah. Dan posisi atau keadaan pangkal lidahnya kayak dha tadi, naik dan menempel. Lalu ada pengepungan suara persis seperti dha sifatnya. Taib. Maka jangan mengucapkan shad sekedar sin ditambah o, so, si, su, seringan itu, maka tidak tepat. Ya, sebisa mungkin kita tebalkan. Boleh diikuti sol, 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 sli, 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 su, 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 else, 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 eels, 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 us, 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 fasatubasli, fasatubasli. Tayyib, jadi sli ya. Fasatubasiru wa yuba. Ya, sama ya, wa yubasli, wa yubasiru. Run, ru 4 harokat mad arid disukun, dibaca dengan memonyongkan bibir dan nunnya dibuka infitah. Run. Tayyib, contoh. Fasatubasiru wa yubasirun. Sekali lagi. Fasatubasiru wa yubasirun. Silakan. Fasatubasiru wa yubasirun. Lagi. Lagi.
Tayyib ya, sebisa mungkin jangan mirip sin ya. Meskipun tempat keluarnya sama, punya sifat yang sama ya, tapi jangan mirip sin. Ya, berikutnya yang keenam, bi a hamzah fathah tegas. Jangan dibaca mirip ya biyai bi a ya, ya bertasydid dibaca dengan nabr penekanan, bi ada penekanan, bi kumul, mu dimonyongkan tapi lam sukunnya dibuka, bi kumul mul maf ya, fa sukun ada hams ada nafas, bi kumul maftu Tayyib ya, tu mat arid lisukun 4 harokat dibaca dengan memonyongkan bibir dan nunnya dibuka ya, tun. Contoh, bi ayyikumul maftun. Sekali lagi, bi ayyikumul maftun. Silakan. Bi ayyikumul maftun. Lagi. Tayyib ya, sekarang kita baca dari ayat 1 sampai ayat 6 tanpa basmalah. Silakan. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Tayyib, 6 ayat. Kita berikan kesempatan buat 5 orang dulu. 5 orang, satunya Pak Anis belum baca. Ya, yang 4-nya siapa? Jemaah 1, 2, Masya Allah, 3, 1 lagi, Masya Allah, 1 lagi, masih ada kuota, 1 lagi ya. Oh Pak Bahri, Tayyib, Masya Allah. Dari siapa dulu nih? Fadlan, siapa dulu? Coba dulu perwakilan ya, 5. Takutnya semua salah semua gitu loh. Siapa aja? Fadlan. Masya Allah ya. Biar ketahuan salahnya. Boleh dulu. Masya Allah. Senior lu Pak Nis. Senior dulu biarin. Tayyib. Masya Allah. Nah, dari ta'awudz boleh. Dari ta'awudz boleh. Ya. Takut salah, ta'awudz itu takut salah ya. Ya, fadhil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya, masih terdengar anta berarti agak dilepas lidahnya. Ada kalau berarti udah nempel. Anta. Itu nempel, itu namanya. Ya. Ma anta
anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Masih anta ya. Emang gak nurut Pak Faisal, gak nurut orang. Masih anta. Lepas lagi. Anta. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Masih la aja ya. Masya Allah, pakai riwayat Faisaliyah nih, Masya Allah. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Gha-nya halusin lagi. Ghayra. Wa inna laka la ajran ghayra. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Zi, dasarnya zi, ujung lidah, zi, tebalkan, azim. Masih azi, tebelin lagi, azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Benar, satu lagi. Udah salah aja. Belum mau bilang salah rencananya sih. Ayyikumul maftun. Tayyib, Masya Allah, salah ya. bagus, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yes, as-sin. Tayyib, as-sin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi Anta, tayyib, anta. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra. Wa innaka la'ajran. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Tayyib, ahsant. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayru mamnun. Ghayra. Tayyib. Wa inna
لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ما شاء الله ممتاز ما شاء الله fasih insyaallah. Siapa lagi tadi 1 2 3 siapa aja boleh silakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama tastur wal qalami wama yasturun. Ma rabbika bimajnun wa innaka laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim fasatubsir wa yubsirun biayyikumul maftun. Baik, masyaallah. Bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa inna laka la'ala khuluqin 'azim wa innaka la'ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Baik, bagus. Masyaallah. Alhamdulillah sudah kita simak perwakilan dari jamaah membaca 6 ayat surah Al-Qalam dan alhamdulillah semua bisa membaca dengan baik dan berusaha untuk menerapkan kaidah-kaidahnya dengan benar. Ini merupakan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat lisan dan nikmat kemudahan untuk menggunakan lisan ini untuk bisa melafazkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sejatinya kita berusaha untuk menggunakan nikmat-nikmat organ-organ tubuh yang Allah berikan kepada kita untuk meraih keridhaannya. Adapun orang-orang kufar, para pembangkang, mereka menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk melawan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka alhamdulillah Allah mudahkan kita sejauh ini ya. Ini sudah alhamdulillah sangat-sangat jauh sekali Allah berikan kita kesempatan untuk bisa mempelajari tata cara membaca ayat-ayat Al-Quran, meskipun kita masih sangat jauh dari kata sempurna, tapi setidaknya kita alhamdulillah sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kesempatan untuk menyibukkan diri mempelajari tata cara membaca firman-Nya. Tolak ukur dikatakan kerinduan kita terhadap Allah Azza wa Jal adalah kerinduan yang jujur, adalah ketika kita selalu berusaha untuk meluangkan waktu
untuk berkomunikasi dengan Allah dengan cara membaca firman-firman-Nya. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat malas, bosan, dan juga ketidaksungguhan dalam mempelajari Al-Quran. Kalau sekiranya hati kita dipenuhi dengan keimanan, maka wallahi kita tidak akan pernah merasa kenyang dalam membaca, mentadabburi, mengkaji, dan mempelajari tentang Al-Quran ini. Sekian dari kami, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya pada ayat-ayat yang tersisa sebelum kita jeda libur puasa ya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.